देख ये ब्रह्मांड केमंत हेलाणी देख ये ब्रह्मांड केमंत हेलाणी दिनु दिन महाघोर कोटि कोटि जीव अचेत हेबारु डाकुछि मु निरंतर वास्तविक संत कवि अंध कवि भीम भोई ए जगतर अन्याय ए जगतर पाप ए जगतर दुख एवं समस्त मनीष किभଳି भाବରେ पापरे घांटी होउछंती प्रकृति बस ए मानव किभଳି भाବରେ गुरु धर्म न्याय एवं गुरुंक नाम महिमा ए सब को त्याग करी आज पंकिल रास्तार पाप रास्तार धावमान होउची प्रकृति बसरु समस्त धर्म समस्त ज्ञान समस्त न्याय एवं सत्यर पथ को हुड़ी से अनेक अबाट को चली आसिलानी सेथिपाई भीम भोईंक मनरे अनेक वितृष्णा ए जगतर दुख देखी तांक मन विगलित होईछि महिमा गोसाईंक पदरे से निश्चित भाव में भक्तिपूत प्रणति जणाई ए संसार दुख को लाघव करिया पई से तांकर अनुमति लोड़ीछंती वास्तविक चमत्कार आसंतु आलोचना करिबा ए महाभागंकर 70 बोली जो कह जाउछि स्तुति चिंतामणिर 70 बोली जो थिरे जगतर अधर्म अन्याय देखि कविंक हृदय विगलित होईछि आसंतु आलोचना करिबा। अनेक प्रकार बुझाई कहिली अनेक प्रकार बुझाई कहिली गुरु धर्म न्याय पथ अप्रेत करिण हृदय बसिछ मनरे नकरी सत 36 कूल जे 52 पाटक जेते अछंती संसारे सर्वे नाही नाही बोइले मुखरे न पोषिले ए धर्म रे कहा जाइछि अनेक प्रकार बुझाई कहिछि मु गुरु धर्म न्याय एवं यार पथ मार्ग गुरुंकर पथ अनुसरण करिया पे अनेक बुझेछि अनेक कहिछि अप्रते कले अर्थात मो कथा को विश्वास कले नाही मोते बुझिले नाही तेणु हृदय जो कथा को पांचिच प्रकृति सहित बंधुता करी आज नाश हवाक बसी जीव जगत यह से कहउचंती आउरी मध्य कहिचंती ए 36 कूल 52 पाटक जेते अछंती संसार मध्यरे सर्वे नाही नाही कले मु जो मन को बुझेछि गुरुंकर पथ सत्यर पथ धर्मर पथ न्यायर पथ समस्त किंतु ए धर्म को मुखरे पुरेले नाही ए धर्म को मुहरे धरिले नाही समस्त एहा को नास्ति नास्ति कले मुबा कौन करि पारिबी एक साधारण कंधटी यह से कहउचंती पुणी कहिचंती आपणा सुख सर्वे मजिले आपणा सुख सर्वे मजिले धर्मरे नकले चिंता वेद सहस्र वचन को समस्ते मणिलेणी विश्व पिता समस्ते तो वेद एवं सहस्र से कहउचंती शास्त्र को पोथी को पुराण को जहाँकि भारतीय जीवन को धारण करे आम संस्कृति आम परंपरा आम प्रवाद आम प्रवचन आम प्रहलिका जहाँ आम संस्कृतिर मूलपिंड ये वेद सहस्र या समस्ते पिता बोली भाविले यह कहीं ग्रहण कले नाही आपणा सुखे दुखे सर्वे चलिले जो कह जाउछि केही धर्मर चिंता कले नाही ब्रह्मांडरे पाप भार होइलाणी केमंते करिबी स्वामी साधु सन्थ केही रही न पारिले जागा नाही ना मेदिनी एठारे साधु सन्त किभଳି भावरे जीवन को निर्वाह करि पारिबे हे गुरुदेव दया करी उपाय कहंतु बाट बतांतु कारण ए ब्रह्मांड रे जो कह जाउछि पाप भार अधिक होई सारिलाणी केमंते मु एठी बंचिबी जोठी निश्वास नवा पई जागाटे नाही प्रभु अत्यंत व्याकुल चित्तरे अत्यंत जो कह जाउछि दुखरे म्रियमाण होइछंती संत कवि भीम भोई 19 शताब्दीर द्वितीयार्धर ए महाकवि जे कि संसार दुख ताप एवं पाप अन्याय भार आक्रांत होई से किभଳି भावरे विनती करुछंती निवेदन करुछंती महिमा गोसाईंक पाखरे ए जगत को उद्धार करिबा पाई आउ सेइथि पाई से संत कवि भीम भोई आहुरी मध्य से कहिछंती एबे पाप भारा पूरी रही अछि केमंते स्थापना हेबो केउ धर्म रे दुरित नाश हेबो मो आगे ताहा कहिबो हे अलेख हे अव्यक्त किभଳି भावरे केउ धर्मर निराजना कले केउ धर्मर उपासना कले ए जगतर पाप भारा क्षय हब प्रभु मते कहि दियो किभଳି भावरे धर्म स्थापना हब एवं केउ धर्म रे दुरित नाश हब पाप नाश होई पारिबो केउ धर्म रे दया करी ताहा मो आगरे बखाण करंतु तेणु से काकुस्थ भर होई निवेदन करिसंती महिमा गोसाई को आहुरी मध्य कहिसंती एकली जुगरे मनुष्य जेतेक एकली जुगरे मनुष्य जेतेक बहुत आधार खाई प्रकृति रे सर्वे बस होइछंती अति उन्माद होइछंती अति उल्लसित होइछंती विडंबित रास्ता रे विडंबित पथरे गति करुछंती प्रकृति बस मानव ही सारिछि
प्रकृति जो कहूँ आम अंतत पक्षे जो कहवा 5 मन एवं 25 प्रकृति जी आमको केबे 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 ना केबे विपथगामी कराती यही प्रकृति द्वारा बस होती मानव एटी सत्य ना धर्म ना न्याय ना समस्ते किंतु पापाचार रे मत्त होइछंती एवं यही जो पार्थिव जगतर लोभ मोह मो धन मो दौलत घर द्वार मो संतान मो संसार यही मोहरे समस्ते आज बुड़ीकी अछंती प्रभु किभली भाव में जगत उद्धार हम एथिपाई शांत कवि विनीत भाव में जोड़हस्तर प्रणाम करुछंती महिमा गोसाई जगतर उद्धार पाई से तांको विनीत निवेदन करिसेंती केउ धर्म रे केउ उपाय रे ए जगतर पापराशि खंडन हम प्रभु यह से पूछा करिसेंती आहुरी मध्य से कहउछंती जाति अजाति केही नाही बारिले जाति अजाति केही नाही बारिले गृहे गृहे सर्वे पशी पाप पुण्य को कहारी भय नाही समस्ते गलेणी भासी इठी जाति अजाति र बारण नाही छुआ अछुआर भेदभाव नाही धर्म कार्य कहारी मन नाही अर्थात छुआ अछुआ जाति भेद कथा को से कहउछंती पुण्य मार्ग रे धर्म मार्ग रे जे ज्ञानी जे निश्चित भाव में गुरुदेव को पूजा करे नामर महिमा गान करे से ही जाति जो कह जाउछि कारण यह पूर्वर से गोटे जाति कथा कहिसेंती मनीष जाति एवं आउ गोटे जाति कथा कहिसेंती स्त्री जाति यही दुईटी जाति ही सृष्टि रे अछंती केवल जहाँकि ईश्वर द्वारा सृष्ट एवं समस्ते जो कह जाउछि जाति अजाति केही नाही बारिले केही जाति अजाति बारिले नाही एवं समस्ते घरे घरे पशि गले जो कह जाउछि पाप पुण्य को कहार विचार रहिला नाही कहार भय रहिला नाही समस्ते एबे भासी जीवाकू बसिलेनी प्रभु यह से कहउछंती आहुरी मध्य कहिछंती चारि बेଳ खाई प्रकृति बलरे पांच बेଳ कले रति प्रकृति मतरे सर्वे बस हेले एणु बढ़िला अकीर्ति एबे किंतु प्रभु अकीर्ति बढ़िबार लागिछि कारण चारि बेଳ खाइले जो कह जाउछि संध्या परे भोजन निषिद्ध जो कह जाउछि सूर्यास्त परे यह निश्चित भाव में विधिर नियम एवं आम शारीरिक विज्ञान मध्य एथिरे सम्मत अछि किंतु चारि बेଳ खाई पांच बेଳ एमाने रति क्रिया जो कह जाउछि जौन क्रिया रे लिप्त हेले जहाँकि मनुष्य समाज पाई घोर विपद एवं यह भासी जीवार उपाय जगत नाश हो जीवार उपाय वर्ण संकर सृष्टि है कि सृष्टि को निश्चित भाव में ए समाज को निश्चित भाव में ध्वंस आड़ को टाणी नबार जो बाट ताहा तैयारी हो जाउछि प्रभु प्रकृति मतरे सर्वे बस तांकर जो प्रकृति भयंकर प्रकृति यही प्रकृति विनाशकारी प्रकृति रे समस्ते वशीभूत होइछन्ति ए माया बल यही मोह बल प्रभु एणु अकीर्ति बढ़िबार लागिछि हे महिमा गोसाई यह से कहउछन्ति काहाकू केही न मानिले संसारे जाति कूल बुड़ाइले जाति एक एकठारे रक्त मांस बुड़ाइले यह कह जाइछि केही काहाकू मनिले नाही संसार रे जाति कूल गोत्र यार धार धारिले नाही समस्ते किंतु एकाकार हो गले एक जाति एक एकठारे रक्त मांस बुड़ाइले जो कह वर्ण शंकर जात हेबार पूर्वाभास कविंकर यही पदर निश्चित भाव में आभास मिलुछि आउरी मध्य कह जाइछि काहारी जाति केही जे नरखी बुड़िला वेद आचार तिनी ब्रह्मांड रे जेते देहधारी सर्वे हेले एकाकार केही कहार जाति को रखिले नाही एवं वेदर आचार विचार एहाकु सर्वे नारखार करदेले जो कह जाउछि सर्वे होइबे एकाकार नथिब वेदर विचार तिनी ब्रह्मांड रे जेते देहधारी अछंती सर्वे आज एकाकार होइछंती प्रभु यह से कहउछंती आहुरी मध्य से कहिछंती बाह्य मत को वचन कहउछंती आमे बड़ बड़ जाति गुपते गुपते सबु सरिलाणी प्रकृति रे छंती माती केवल बाह्य मत को बाह्य उपचार बाह्य आडंबर रे वृथा स्फलन दले करुछंती प्रभु आमे बड़ जाति आमे वर्ण श्रेष्ठ किंतु गुप्तरे जो कह जाउछि सेमानकु जवन भी ग्रास करि सारिलाणी सेमानक पारिवारिक जीवन को यह निश्चित भाव में मंदगति यह से कहउछंती समस्ते प्रकृति रे मातिछंती प्रकृति बस ये मानव निजर कुल क्रिया धर्म को बुड़ाई सारी से घोर अनुताप करुछंती एवं ये कलिकालर जो संसारर पाप भारा एते दिन को दिन भारी होउछि मनीष मानकर पापर आक्रांतर सेथिपाई तांकर हृतकंपन जात होउछि एई संत कवि भीम भोईंकर आहुरी मध्य से कहिछंती कुल जे बाउन पाटक जाति बोली नाही जाए
ପାଣି ଅନ୍ତର ପାଟକ ସିନା ଏହୁ ସୁପଣ୍ଡିତେ କର ନ୍ୟାୟ। ହେ ସୁପଣ୍ଡିତେ ଏ ନ୍ୟାୟ କର। କେବଳ ପାଣିର ଅନ୍ତର ଅଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ପାଣି ହିଁ କେବଳ ବିଭେଦ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ। ଏଠି 36 କୂଳ 52 ପାଟକ, ଏ ଜାତିକୁ ଜାତି ବୋଲାଯାଏ ନାହିଁ। ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲୋଡ଼ି ଆସ ତୁଣ୍ଡେ, ଏକ ଜଣ ଏକ ଜାତି। ସେହି ସବୁଙ୍କୁ ସତ ଜାତି କରିଛି, ତାହାର ରଞ୍ଚିଲା ପୃଥ୍ୱୀ। ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ରଚନା ପରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏହାକୁ ବୁଝି ଆସ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଜଣ ଏକ ଜାତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏକ ଜାତି। ସେ ସବୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100 ଜାତିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହି ପୃଥ୍ୱୀର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୃତ୍ରିମ ବିଚାରଧାରା, ଯାହା ଆଜି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଉଛି, ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହିଁକି ଗଢ଼ି ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତିରୁ ତିନି ଜାତି ନାହିଁ, ସୁଜନେ କର ବିବେକ। ହେ ବିବେକୀ, ହେ ସୁଜନ ଉତ୍ତମ ଜନମାନେ, ଏହା ଘେନା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦୁହି ଜାତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିମା ଅଲେଖ। କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି। ଏ ଦୁଇ ଜାତିରୁ ତିନି ଜାତି ନାହିଁ। ହେ ବିବେକୀମାନେ ଏହା ଘେନା କରନ୍ତୁ, ଏହା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପବନରୁ ସଞ୍ଚରି ଅଛନ୍ତି, ଦେହଧାରିଛନ୍ତି ଯେତେ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚଳ ଅଚଳ ସହିତେ। ପାଣି ପବନରୁ ଏସବୁ ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଷିତ୍ ଆଫ୍ ତେଜ ବ୍ୟୋମ ଏବଂ ମରୁତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ଦେହ ପାଣିରୁ ପବନରୁ। ଏମାନେ ସଞ୍ଚରି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦେହଧାରୀମାନେ। ଆଉ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଚଳ ଏବଂ ଅଚଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏକାକାର। କେଉଁ ରୂପେ ପାପ ଭାରା ତୁଟାଇବ, ବିଚାର ହେ ଗୁରୁଦେବ। କଳିଯୁଗ ଆସି ଶେଷ ହୋଇଲାଣି, କେଉଁ ଗତି ରୀତି ହେବ। କେଉଁ ରୂପେ ଏ ପାପ ଭାରାକୁ ତୁଟାଇବ, ଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ। କାରଣ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଆସି ସମୀପରେ ଉପନୀତ ହେଲାଣି, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି। କେଉଁ ରୀତି କେଉଁ ଗତି, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯିବ, ଏ ସଂସାର ଯିବ, ତମ ରଚିଲା ପୃଥ୍ୱୀ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏହା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ସାଗର ହୋଇଛି ପାପ। ମେଦିନୀରେ ଯେତେ ଥିଲେ, ଆକାଶକୁ ଉଠିଲେଣି ଦେବଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁ, ଏଠି ପାପ ରାଶି ସାଗର ଭଳି, ଅମାପ ସାଗର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଅଗଭୀର ସାଗର, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ସାଗର ଭଳି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପାପ ଏଠି। ମେଦିନୀରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପୃଥ୍ୱୀରେ, ଏ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ବିମୁଖ ହେଲେଣି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ପ୍ରତି। ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେଣି ଦେବଲୋକ। ସେମାନେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଆସିବାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀର ପାପଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରମ୍ଭା ତରୁ ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହି, ଥରହର କମ୍ପୁ ଅଛି। ଏକ ପାଦେ ଉଭା ହୋଇ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଚାରିଦିଗେ ଚାହୁଁଅଛି। ଏଠି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏକ ପାଦ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଦୁଇ ପାଦ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ପାଦରେ ଧର୍ମ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଉ କେତେ କାଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ? ଚାରିଦିଗକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହୁଛି ଏଇ ଧର୍ମ ଏକ ପାଦରେ। ରମ୍ଭା ତରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହି, ଏ ତିନି ଭୁବନ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଅଛି। ପାପଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଏହି ବିଦଗ୍ଧ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାହୁଁ ମୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ପଥେ ଯିବି, ବୋଲି କରୁଛି ରୋଦନ। ପାତକ ଭାରାରେ ଆକୁଳ ହେଉଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କରି ବଦନ। ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖା ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରଭୁ। ପାତକ ଭାରାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଆକୁଳ ହେଉଛି, ଆକାଶକୁ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, କାନ୍ଦୁଛି ଏ ପଥଧାରରେ ବସି। ହେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପଦରେ ନିଜ ନାମକୁ ଭଣତି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ତ୍ରିଭୁବନ ଭାରା ସକଳ ସମର୍ପି, ଅନୁସରି ଗୁରୁ ପାଦେ। ଭଣେ ଭୀମ କନ୍ଧ କବି କୁଳ ଚାନ୍ଦ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତ ପଦେ।
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତପଦରେ ସେ ଏହାକୁ ବଖାଣ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଏବଂ ଯିଏ କବିକୁଳଙ୍କର ଚାନ୍ଦ, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ ତିନି ଭୁବନର ଭାରା ତମକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଅନୁସରଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ, ତୁମ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋର ମିନତି ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତୁରି ବୋଲି ଏଇ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ସତୁରି ବୋଲିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଜଗତର ପାପ ତାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଡକା ପାରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯଥାର୍ଥ ଜଣେ ସନ୍ଥ କବି ଯଥାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ଏବଂ ତପସ୍ୟା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।